ॐ प्रसन्नाङ्गरागं प्रभाकाञ्चनाङ्गं जगत्पीतशौर्यं दुषारात्रिधैर्यं धृणीभूतहेतिं रणोद्यद्विभूतिं भजे वायुपुत्रं पवित्राब्धमित्रं भजे पावनं भावनानित्यवासं भजे बालभानुप्रभाचारुभासं भजे चन्द्रिकाकुन्दमन्दारहासं भजे सन्ततं रामभूपालदासं भजे लक्ष्मणप्राणरक्षादिदक्षं भजे तोषितानेककीर्वाणपक्षं भजे घोरसङ्ग्रामसीमाहताक्षं भजे रामनामादिसम्प्राप्तरक्षं कृताभीलनादक्षिदक्षिप्तपादं घनग्रान्तभृङ्गं कटिस्थोरुजङ्घं वियत्प्याब्धकेशं भुजाश्लेषिदाश्मं जयश्रीसमेतं भजे रामदूतं चलद्वालघातं भ्रमच्चक्रवालं कठोराट्टहासं प्रभिन्नाब्जजाण्डं महासिंहनाथाद्विशीर्णत्रिलोकं भजेनाञ्जनेयं प्रभुं वज्रकायं रणे भीषणे मेघनाथे सनादे सरोषे समारोभणामित्रमुख्ये गगानां गणानां सुराणां च मार्गे नटन्तं समन्तं हनुमन्तमीडे घनत्रत्नजम्भारिदम्भोळिभारं घनद्धन्तनिर्धूतकालोऽघ्रदन्तं पदाघातभीदाब्धिभूतादिवासं रणक्षोणिदक्षं भजे पिङ्गलाक्षं महाग्राहपीडां महोत्पादपीडां महारोगपीडां महातीव्रपीडां हरत्यस्तु ते पादपद्मानुरक्तो नमस्ते कपिश्रेष्ठ रामप्रियाय जराभारतो भूरिपीडां शरीरे निराधारणारूढकाडप्रतापी भवत्पादभक्तिं भवद्भक्तिरक्तिं गुरुश्री हनुमत्प्रभो मे दयाळो महायोगिनो ब्रह्मरुद्रादयो वा न जानन्ति तत्त्वं निजं राघवस्य गतं ज्ञायते मातृषे नित्यमेव प्रसीद प्रभो वानरेन्द्रो नमस्ते नमस्ते महासत्त्ववाहाय तुभ्यं नमस्ते महावज्रदेहाय तुभ्यं नमस्ते परीभूतसूर्याय तुभ्यं नमस्ते कृतामर्त्यकार्याय तुभ्यं नमस्ते सदा ब्रह्मचर्याय तुभ्यं नमस्ते सदा वायुपुत्राय तुभ्यं नमस्ते सदा पिङ्गलाक्षाय तुभ्यं नमस्ते सदा रामभक्ताय तुभ्यं हनूमद्भुजङ्गप्रयातं प्रभाते प्रदोषेऽपि वा चार्धरात्रेऽपि मर्त्यः पठन्नश्नतोऽपि प्रमुक्तो गजालो सदा सर्वदा रामभक्तिं प्रयाति इति శ్రీమదాంజనేయ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం సంపూర్ణం. ఈరోజు శని ప్రదోషములో మన జాతకములో ఉన్న శని దోషం, ఏలినాటి శని, ఇంకా శని వక్ర ప్రభావం వల్ల ఏర్పడే కష్టాలన్నిటినీ కూడా తొలగించే ఆంజనేయ స్వామి స్తోత్రము చూశాము. అలాంటి ఒక అద్భుతమైన స్తోత్రం మీరొక్కరే వింటే సరిపోతుందా? మీకు తెలిసిన అందరికీ షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దాం. జయ జయ శంకర, హర హర శంకర.